Bonjour et bienvenue. السلام عليكم. إذا نبقاو دائما مع تلاميذ السنة الخامسة في إطار التحضيرات هذه لشهادة نهاية التعليم الابتدائي. بالمناسبة نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ. دونك اليوم راح نشوفوا تكست على الحيوانات، راح نشوفوا ان تكست سور لا شيفر. دونك كالعادة ننصحكم انكم تاخذوا ورقة او كراس وقلم وتحلوا معايا لو سوجي وتحبسوا لا فيديو، تاخذوا وقتكم كامل باه تحلوا الاسئله ومن بعد ترجعوا معايا مع التصحيح. دونك نبداو على بركه الله. بسم الله. دونك اول حاجه كما العاده نديرو انه نقراو النص جيدا ونفهموا الكلمات ونحاولوا نترجموا لنفوسنا بالعربيه. دونك كل تلميذ حاول تترجم من نفسك الكلمات على الاقل اللي تعرفها باه تتمكن من المعنى تاع النص. دونك نبداو بسم الله. Donc le titre c'est la chèvre. La chèvre est un animal domestique. Elle vit dans la ferme. Elle est herbivore. Elle se nourrit d'herbes. Son pelage est blanc, noir ou marron. Son mâle s'appelle le bouc et son petit le chevreau. Elle mesure de 80 cm à 1 mètre et pèse entre 15 kg et 80 kg. J'aime la chèvre parce qu'elle nous donne du lait et de la viande. Donc ça c'est un texte adapté. Donc نقرا النص مرة مرتين 3 مرات ونحاول نشرح الكلمات اللي نعرفهم. دونك لا شيفر كما في الصورة هي حيوان المعزة. دونك سي ان انيمال دوميستيك معروف عليه انه اليف. elle vit dans la ferme تعيش في المزرعة. elle est herbivore c'est-à-dire elle se nourrit d'herbe. voilà, elle se nourrit d'herbe تأكل العشب. son pelage est blanc. donc اللون تاعها عادة يكون أبيض، noir أسود أو marron أو بني. son mâle الذكر، le mâle هو الذكر، s'appelle le bouc اللي هو التيس. et son petit c'est le chevreau، الصغير تاعها هو le chevreau. elle mesure يعني الطول تاعها، mesure معناها الطول تاعها من 80 سنتيمتر حتى ل 1 متر. et pèse يعني تزن entre 15 et 80 kg. J'aime la chèvre parce qu'elle nous donne du lait تعطينا الحليب et de la viande واللحم. On passe maintenant aux questions. donc بعد ما تكون قريت مليح نص تمكنت منه وتمكنت من المعنى تاعو تروح للأسئلة تقرأ الأسئلة. جو تكونسي انك تقرأ الأسئلة كاملين يعني من 1 حتى من 6. قادر يكون سؤال جواب للسؤال اللي قبله. Recopie la bonne réponse. Recopie la bonne réponse. انقل الإجابة الصحيحة. La chèvre est un animal. وعطاني نقاط لكن كمل السؤال قبل 2 حتى للنقطة هذه. هذا راه السؤال رقم 1. Carnivore, herbivore, insectivore. دونك دائما كيعطيني المطاط كيما هكا ولا A B C ولا 1 2 3 معناها راح جو في شوازير، سوف اختار واحدة من الاجابات هذه اللي راح تكون لا بون ريبونس، اللي راح تكون الاجابة الصحيحة. carnivore, herbivore ou bien insectivore. La chèvre est un animal et tu vas choisir واحدة من الكلمات هذو في 3. Deuxième question. Où vit la chèvre? donc دائما نشوفوا الأول كلمة طرحنا بها السؤال. هذيك هي نشوفوا المعنى تاعها كي نعودوا عن بالنا واش معناها او نقدروا نجاوبوا على السؤال. où vit la chèvre. Troisième question. relève كي يقولك relève معناها تستخرج. relève du texte تستخرج bien sûr من النص لأنه هو la seule source ici، يعني المصدر الوحيد اللي تخرج منه المعلومات هو النص. relève du texte un mot
de même famille, qui نقولوا la même famille, c'est-à-dire les mêmes lettres, très bien, de la même famille que chèvre. يعني chèvre عنده un mot de la même famille راهو في النص. يوجد un mot de la même famille que chèvre. يعني toi tu vas chercher un mot qui ressemble يشبه chèvre. يشبهه فقط. 4. Exercice 4. Réécris la phrase en commençant par. J'aime la chèvre. Je vais réécrire la phrase تاع j'aime la chèvre en commençant par non. واش معناها non؟ معناها je vais faire la négation. راح ندخل النفي على الجملة هذه. Exercice 5. Complète. أكمل. La chèvre est un animal domestique. La chèvre est un animal domestique. À la place de la chèvre, j'ai mis les chèvres. Donc EST. Que va devenir le EST هذا؟ هذه on va pas la faire, ما نديروهاش لأنه ما قريناش هذا العام les verbes de troisième groupe. Donc on va pas faire cette partie de la question. حين نديرو غير هذه. La chèvre et les chèvres. أكمل. Exercice 6. Réécris la phrase suivante au féminin. Réécris et أعد كتابة الجملة التالية au féminin. Donc أنت تقعد تخدم تسطر على كلمة féminin. Son pelage est blanc et noir. Sa fourrure est donc blanc au féminin. Comment? Et noir au féminin. Comment? Comment tu vas mettre noir au féminin et blanc au féminin? D'accord? Donc ça c'est pour les questions. Donc جاوب على الأسئلة تاعك كامل. حبس la vidéo. خذ وقتك كامل. Tu prends ton temps pour répondre à toutes les questions de 1 jusqu'à 6 et révise bien tes réponses. Ensuite, tu passes à la production écrite. Production écrite. Ton maître, المعلم تاعك, te demande de présenter un animal devant tes camarades. Tu vas présenter un animal devant tes camarades. Rédige, اكتب un paragraphe de 4 à 5 phrases. Donc حنا ديما نقولوا 4 إلى 5 جمل. Donc 4 جمل واللي يقدر يزيد جملة يزيدها. Donc ديما ندير جملة زايدة pour présenter un animal de ton choix. Donc قلنا toujours de ton choix معناها من اختيارك. Donc تقدر تستعين بلا بواط مو تقدر دير un animal اللي راك حابو انت حتى ولو يكون ماهوش كاين في الجدول. دونك انت حر في اختيار الحيوان اللي تحبه. Emploie la troisième personne du singulier. Le il بالنسبة للمذكر pour le masculin et le elle pour le féminin. Utilise le présent de l'indicatif. Donc les verbes doivent être conjugués au présent. N'oublie pas les majuscules et la ponctuation. Bien sûr, les majuscules et les points et les virgules. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Voilà, donc on vous a donné le chat, si vous voulez faire le chat, le lion, la vache et le chameau. Donc tu peux choisir l'un de ces 4 animaux ou bien tu peux faire un autre animal de ton choix. يا اما تختار واحد من هذو ولا دير un autre animal. Donc هنا les adjectifs attaquent sauvage, domestique, donc sauvage, domestique, sauvage متوحش, domestique أليف. هذو الكلمات لازم تكونوا حافظين المعنى تاعهم. carnivore يعني حيوان يأكل اللحم. mammifère يعني حيوان ولود يعني يلد الأنثى تلد صغارها وترضعهم. هذا وش معناها mammifère. herbivore يأكل العشب. la forêt اللي هي الغابة. la savane اللي هي البطحاء.
داكوغ. دونك هي عبارة عن غابة لكن تكون في البطحاء. la maison, la viande, l'herbe, العشب, la femelle, الأنثى, le petit, صغير يعني صغير الحيوان. Pour les verbes, on t'a donné le verbe être, bien sûr. Donc les verbes ذوك كل tu vas pas les mettre comme ça, tu vas les conjuguer. لازم عليك يتصرفهم الأفعال au présent. Avoir, se nourrir, attention c'est un verbe de deuxième groupe IR. Vivre, c'est un verbe de troisième groupe. Habiter, verbe de premier groupe. يسكنوا لا يعيشوا. Chasser, يصطادوا. Et s'appeler, تسمى. Se nourrir, يأكلوا. Vivre, يعيشوا. Habiter, يعيشوا ثاني ولا يسكنوا فيه. D'accord? Donc ça c'est pour le sujet. Donc je vous souhaite bon courage. خدموا le sujet على مهلكم ومن بعد ترجعوا معنا للتصحيح. Alors, on revient maintenant à la correction. La première question, recopie la bonne réponse. La chèvre est un animal carnivore, herbivore ou bien insectivore. Donc c'est un animal herbivore. عم بالنا بها مكتوبة في النص و لا كوني عم بالنا بلي المعزة هي حيوان عاشب. Elle est herbivore. D'accord? Elle est herbivore. Donc راح نكتب الإجابة تاعي. Première réponse. La chèvre est un animal La chèvre Donc la chèvre est un animal herbivore. Deuxième question. Où vit la chèvre? Donc, واش ندير انا هنا؟ Où vit la chèvre? Donc, أول شيء je vais effacer le où. Je vais effacer le point d'interrogation. أول حاجة ديرها أنك تمحي الكلمة اللي طرحت بها السؤال والعلامة الاستفهام. تبقى لك في لا شيفر تولي تعكسها. لكان لقيت بلي لو فيرب يسبق الاسم تعكسها. دونك تولي لا شيفر في. La chèvre vit dans la ferme. La chèvre vit dans la ferme. Donc, là, quand حطيت herbivore عندك un point. Et quand حطيت dans la ferme عندك un autre point. Troisième question. Relève du texte un mot de la même famille que chèvre. Donc, un mot de la même famille que chèvre. Donc, نكتب chèvre. Je cherche dans le texte. Je vais trouver le mot chevreau. Le chevreau. Voilà. Pourquoi ce sont deux mots de la même famille? Parce qu'ils ont les mêmes lettres. Che. On a le E ou bien le E, c'est la même chose. VR, VR. Donc, la fin, elle se termine avec un E, elle se termine avec un EAU. Ce sont des mots de la même famille. عندهم نفس الحروف في البداية ويختلفوا في النهاية. D'accord? Les mots de la même famille. مش معناها كلمتين متشابهتين نفسها. مثلا كاين تلاميذ يغلطوا يروح يدير لك مثلا
قولوا ان مو دو لا ميم فامي يروح يهز لك مثلا شيفر يقول لك كاينه في العنوان وكاينه في البدايه تاع النص. هذه سي لو ميم مو، هذه سي با لا ميم فامي، نفس الكلمه ماهيش نفس العائله. هذه نفس الكلمه، احنا قلنا نفس العائله يعني فيهم عندهم نفس لو غاديكال، يعني يبداو بنفس الحروف ولا عندهم نفس الغاديكال مشترك بيناتهم، والنهايه تاعهم تكون مختلفه، ولا مثلا دي فوا تكون البدايه مختلفه بصح عندهم نفس الحروف مشتركه بنفس الترتيب. Quatrième question. Donc Gali réécrit la phrase en commençant par non. Donc non, on a la phrase تاعي كانت j'aime la chèvre. J'aime la chèvre. Donc أنا كي نبدا par non c'est-à-dire راح ندخل لا négation. كي ندخل لا négation نحطها اولا je cherche le verbe j'aime la chèvre. où est le verbe? Le verbe c'est aime. هذا هو le verbe تاعي. ندخل عليه le ne et le pas. le ne نحطها قبل الفعل و le pas نحطه بعد الفعل. دونك نحط انا ne هنا قبل الفعل. واش يصرى جي يولي يتلاقى مع الان. دونك ما كان له لو جو نحيلو لا فويل، نرجعلو لا فويل تاعو جو، نرجعلو لا فويل تاعو. دوكا هنا الا ولا تلاقالي مع الاو تاع النو. دونك شكون اللي راح نحي لو او تاع النو ونحط لابوستروف. داكوغ. دونك نعاودها لكم هنا دون لو بروبر. هاي فويل تلاقات لي مع لا فويل تاع الاو، نحيت لا فويل تاع الاو، نحيت الاو تاع نو وحطيت على بلاص لابوستروف. دونك حطيت لو نو. ما ننساش لو با. داكوغ. جو ونرجع لو او تاع لو جو لانه قلت لك تلاقى مع لو ان، قلت لكم لانه تلاقى مع لو ان. دونك ما كان له نحيلو لو نحيوه كي يتلاقى مع لا فويل. هو هنا راهو متلاقي مع الان، متلاقي مع الان. دونك نرجع له لو تاعو. je n'aime pas. le verbe تاعي c'est aime, c'est le verbe aimer. Cinquième question. La conjugaison la chèvre et les chèvres. Donc, أولا نعرف EST, c'est le verbe être. Donc, les chèvres sont SONT. D'accord. Donc, عليها un point. وهذه عليها un point. كيف la négation. السؤال الرابع عليه un point. Le mot de la même famille كيف عليه un point. Exercice 6. Réécris la phrase suivante au féminin. Blond. Blanc. Je le féminin تاع blanc. Je rajoute le H et le E. Blanche. Et c'est quoi le féminin de noir? Donc au féminin, on rajoute le E. Noir avec E. بالنسبة لبلانش نزيدو le E تاع الفيمينا بصح ما ننساوش le H. لأنه السي لازمت له الH في الفيمينا تاع بلانش. D'accord. Donc ça c'est pour les questions. Donc bien sûr هذه عليها نص وهذه عليها نص، يعني كل سؤال على نقطة. Donc ça c'est pour les questions de compréhension. Maintenant on passe à la production écrite. On m'a demandé d'écrire un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter un animal de mon choix. Donc moi je vais choisir le lion. وانت تحب تخير قلنا l'animal que tu préfères. Le lion. Donc نرجع للسطر نخلي مربعين ونعاود نكتب اسم الحيوان تاعي le lion. Je vais utiliser le verbe être est un animal. Donc ديما قلنا نبداو بسوفاج ولا دوميستيك. c'est un animal sauvage. ديما نبدا بسوفاج ولا دوميستيك ونشرحها. دونك سوفاج كان درت سوفاج نشرحها، مش معناها سوفاج، معناها
il دونك في كل مرة دونك العنوان هذا تاع اسم الحيوان نكتبوه غير في العنوان وغير في الجملة الأولى ومن بعد نبقاو غير نقولوا il حتى نكملو. ودونك واش معناها سوفاج؟ معناها il vit ديما تكتب VIT احفظوها VIT il vit dans la forêt ولا la savane. هذا واش معناها sauvage معناها il vit dans la forêt majuscule point. في كل مرة نكتب je vérifie majuscule point. مادام قلت sauvage وشرحتها دوك نزيد نقول لك كان herbivore ولا carnivore ونشرحها. il دائما نبدا الجمل تاعي دائما ب il est carnivore. il est carnivore. ونشرح واش معناها carnivore. معناها il ديما نبدا ب il. je vais prendre le verbe se nourrir. واش نديرلو j'efface le ir et je mets it. il se nourrit de la viande ou bien il se nourrit de viande. les deux sont justes et je mets le point. donc sauvage وشرحتها carnivore وشرحتها. donc jusqu'à maintenant déjà j'ai درت 4 phrases. دونك يعطيني لا ديسكريبسيون فيزيك راسو كيفاه نداير رجليه سيبات اكسترا رايح نذكر كيفاش لا ديسكريبسيون فيزيك. لكن ما عطانيش عطاني جوست هاد لي زادجيكتيف تاع هيربيفور كارنيفور نكتفي بهذا القدر. نقدر نرجع للسطر ونقول سي ان ماميفير. c'est un mammifère. donc هكا راني درت 5 phrases. نحسب لي بوين باه نلقى عدد الجمل 1 2 3 4 5. نشوف لي ماجوسكول لي بوين ماجوسكول لي بوين ماجوسكول لي بوين. بعد نشوف الافعال تاعي باللي صرفتهم au présent est au présent vit au présent est se nourrit au présent et est au présent. كيما هاك الباراغراف تاعي راهو واجد وراح ندي عليه 4 sur 4. très bien d'accord voilà. donc لكن عجبتكم لا فيديو عجبكم الشرح وفهمتوا معايا واستفدتوا ما تنساوش ما تبخلوش عليا بان جيم. ولكن راكم جدد في القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا لا فيديو اللي نهبطها جديده رايحه توصلكم في اسرع وقت. bon courage à tous. حظ موفق للجميع. à la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.